কিরে আমায় চিনতে পারছিস? আমি সেই সাতগাছিয়া জিগরার এম সাউন্ড। আমি তোর মতো বাচ্চার সঙ্গে কম্পিটিশন লড়ি না। তাই বলছি সামনে আসিস না, বেশের চাপা ফেলে দেব। एम साउंड सातगाछिया छिगरा नान्नार मोड़ पूर्व बर्धमान ऑडियो मिक्स सौरभ रेकर्डिंग समुद्रगढ़ पूर्व बर्धमान एम साउंड एम साउंड सातगाछिया छिगरा नान्नार मोड़ पूर्व बर्धमान